Ay guys, nanon naman kayo nga salwang ulam. Dahil nga nag-uulan-ulan-ulan. So gusto ko laging may sabaw. May tamakindang manok. Amazing, amazing. Ay, hello po, shout out. Alay, atay suki kong magtindang manok. Ay, ninampen. No, ito magtindang manok. Guys, oh, magano na lang tayo, tinola. Magkaning manok? 240. Pakpaklangan. Pakpaklangan, eh. Okay. Diyan muna ang plastic, de. Magtinola ta namong manok, guys. O yan, pwede na siguro yan. 216. Na? 216. O, sige. Ayan guys, oh. Tinola lang tayo ng manok.